السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم شوربة لسان الطير. Aujourd'hui, je vais vous présenter la soupe qu'on appelle langue d'oiseau. Donc, je commence par les ingrédients en français. J'ai 2 tomates, 2 oignons, une pomme de terre, une carotte, une courgette. J'ai 2 morceaux de poulet. Je pouvais remplacer par n'importe quelle viande. J'ai un bouquet de coriandre. J'ai des pois chiches, une demi-cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de pâte de tomate et concentré de tomate, une cuillère à café de paprika et un tiers de cuillère à café de poivre et un bâtonnet de cannelle. مقادير بالعربية: عندي بصلتين، 2 طماطم، عندي حبة بطاطا، حبة جزر، وحبة كما نقولوا كورجيت اللي هي القرعة، وعندي هنا الحمص، عندي قطعتين من لحم الدجاج، عندي نصف ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة من الطماطم المصبرة، ملعقة من الفلفل الحلو أو تحميرة أو العكري، عندي 3 ملعقة من الفلفل الأسود أو الأبيض كما تحبوا، عندي هنايا عود من القرفة، وعندي كذلك الكزبرة. إذا نبداو على بركة الله. نوضعوا هنايا عندي 3 ملاعق من الزيت. J'ai 3 cuillères à soupe d'huile. Je vais mettre dans la marmite. هنايا نشعل عليها النار. بسم الله. نوضعوا الزيت. ثلاث ملاعق هنايا، 3 ملاعق كبيرة. وهنايا نبدا نوضع البصل تاعي هو الاول، نديره يتقلى. هنايا كما تشوفوا قطعته عشوائي لان غادي نطحنوا كلش. Donc comme vous voyez, j'ai découpé tous mes légumes grossièrement puisqu'on va les mixer après. On commence à faire revenir les oignons. J'ajoute les pois chiches aussi, la viande, إذا كما راكم تشوفوا وضعت اللحم، البصل، الحمص اللي كنت ديجا بيته في الماء، وعندي هنايا الدجاج، وغادي نوضع عليه الملح والفلفل الأسود وعود تاع القرفة. Donc comme vous voyez là, j'ai ajouté mes épices, la cannelle, le poivre, le sel, le paprika. Et je vais mélanger tout ça. بعد ما خلينا البصل تاعنا الآن واللحم طبعا، الآن نضيفوا الطماطم، نضيفوا الخضر الأخرى كلها. إذا نضيفوا كل الخضر. Donc après avoir fait revenir notre poulet avec les oignons, maintenant on va ajouter tous les légumes. On ajoute aussi la pâte de tomate et on va remuer bien comme il le faut. إذا هنا نحركوا جيدا. والآن نضيف القزبر تاعي ونضيف عليه الماء الساخن. Donc j'ajoute la coriandre et l'eau chaude. Maintenant je vais laisser cuire pendant une quarantaine de minutes et après je reviens pour finir la recette. نخليه يطيب لمدة 40 دقيقة وبعد نرجع معكم. والآن بعد ما طابت الشوربة تاعنا، نحيت لها البولي، نحيت الحمص وهذاك القزبر، والآن غادي نقوم بطحنها. Donc après cuisson de nos légumes, de notre soupe, j'ai enlevé la viande, les pois chiches, le bouquet de coriandre et la cannelle, et maintenant je vais mixer le tout. Après avoir mixé ma soupe, enfin mes légumes, maintenant je vais ajouter un peu d'eau chaude. بعد ما طحنا الخضر تاعنا، الآن غادي نضيف لها القليل من الماء الساخن، ما يعادل الكأس تقريبا.
ونضيف لها واحد الربع ملعقه تاع القرفه. دونك جاجوت ان كار دو cuillère à café de cannelle et j'ajoute les pâtes qu'on appelle les langues d'oiseau, à peu près 150 grammes. Là j'ai une demi bol. اذا هنا نضيف لها نصف غرفيه من السانتير، الشوربه تاع السانتير، ونحرك الشوربه تاعي حتى اللي طيب. Donc je vais remuer jusqu'à de temps en temps jusqu'à cuisson de mes pâtes. Après cuisson, je vais vous montrer la présentation. والان كما راكم تشوفوا وصلنا للنهايه تاع الوصفه تاع شوربه السانتير. ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم، واشكر كل المشاركين والمشاركات، ربي يحفظكم ان شاء الله، والى الوصفه القادمه ان شاء الله. Je remercie toutes les abonnés tous les abonnés et à la prochaine recette في رعايه الله وحفظه.